Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi na vaš predlog jedan kontroverzni slučaj koji se desio između 18. i 19. marta 2005. godine u Zadru. Taj događaj je, boga mi, postao glavna tema hrvatske štampe. A šta se zapravo desilo? Te noći maltene na cesti ispred zgrade gdje je živela porodica Magaš u ovom gradu, pronađen je Lucijan Magaš. A ko je bio Lucijan Magaš? Lucijan Magaš je rođen 1971. godine u Zadru, u uglednoj porodici Magaš od oca Jose i majke Brune. Završio je mašinski fakultet i otac je inače u tom gradu bio i ugledni poslovni čovek, odnosno bio je direktor tankerske plovidbe. I naravno, posle završenog mašinskog fakulteta, Lucijan se zaposlio u firmi svoga oca na tankerskoj plovidbi. Radio je kao kapetan strojarstva, odnosno mašinski kapetan na brodovima. I bio je veliki stručnjak, svi su ga cenili i poštovali. Odlazio je na te međunarodne plovidbe koje su nekada znale da traju po mesec, pa boga mi i po nekoliko meseci. Međutim, takva je procedura. Morao je da prođe sve faze da bi napredovao u službi, jer je pre svega maštao da jednog dana postane uspešan poslovni čovek kao i njegov otac Josa. Njegov otac Joso bio je u stvari funkcioner starog kova. Ništa nije hteo da radi preko veze kako bi sin bio postavljen odmah za direktora recimo nekog pogona, nego je hteo da napreduje u službi ako je stvarno sposoban. Ako nije, ne može da radi na određenom položaju. Jer Joso je smatrao da je njegova firma za njega svetinja. I svi su ga zbog toga poštovali u tankerskoj plovidbi. I ne samo u Zadru, u Dalmaciji, znači u Splitu i okolini, boga mi, poštovali su ga i mnogi funkcioneri iz samog Zagreba. Zapravo, u tom periodu i u onom komunističkom, a i kasnije, nije bilo političkog funkcionera koji nije poštovao gospodina Josu Magaša. Između ostalih, jedan od najboljih prijatelja Jose Magaša bio je i gospodin Stipe Mesić, nekada predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a kasnije i predsjednik Hrvatske. I naravno, ovaj događaj je pre svega postao interesantan za hrvatsku štampu, a boga mi i za štampu u regionu, jer za ovo ubistvo izvršilac je otkriven iste večeri i uhapšen. A to je ni manje ni više bila njegova supruga Ana Magaš. A ko je zapravo Ana Magaš? Ana Magaš je rođena 1978. godine u Zadru u porodici Batković. Kao devojčica nije imala sreće da odrasta u porodici gdje se sve dešava onako kako bi trebalo, jer nažalost njen otac je preminuo vrlo mlad od raka kostiju. I ona je bila jako mala devojčica, imala je svega 2 ili 3 godine kada se to desilo i jedva se sećala svog oca. Poštovala je svoju majku Dijanu i kasnije, kada je završila osnovnu školu, htjela je da upiše neku srednju školu koja je više tipa zanatske varijante da bi što pre počela da zarađuje svoj hleb. I Ana je posle srednje kozmetičke škole, koju je uspešno završila u Zadru, odmah počela da radi u jednom kozmetičkom salonu. Bila je onako devojka vesele prirode. Volela je da izlazi po diskotekama i da pleše. Posebno je obožavala mornare, odnosno brodske oficire koje dolaze sa dugih plovidbi. U jednom od takvih noćnih izlazaka ona je i upoznala upravo jednog mladog brodskog kapetana, Lucijana Magaša.
Lucijan je tek bio došao sa nekog puta i u nekom noćnom klubu upoznaje lepu Anu, koja mu je onako prišla da bi ga pitala da li je za ples. On nešto i nije bio raspoložen za ples, popili su piće, ali mu se devojka dopala. To je negdje bilo sredinom 95. godine, počinje njihovo zabavljanje, on odlazi opet na neku plovidbu od mjesec dana, vraćaju se, zove je telefonom na njeno radno mesto, izlaze po kafićima, barovima i baš onako rađa se jedna velika ljubav. I negde oko nove godine, znači slave zajedno novu 1996. godinu, Ana njemu kaže da je ludo zaljubljena u njega. Naravno, i on nije ravnodušan, kaže da je isto voli, donosi joj stalno poklone sa tih putovanja, mada od samog početka tog zabavljanja neki njegovi prijatelji koji su ga odlično znali još iz osnovne škole i koji su u stvari bili i prijatelji njegove porodice, a na kraju krajeva i neki njegovi bliski rođaci, odmah su mu stavili do znanja da Ana nije devojka za njega, za neku ozbiljnu vezu. Međutim, on je bio zaljubljen u ovu devojku. I posle nove godine on opet odlazi na neki put, biva 2-3 mjeseca odsutan, vraća se, mjesec dana je opet u Zadru, zabavlja se sa Anom, odlazi ponovo na taj službeni brodski put i sada da se ne ponavljam u nedogled, u povratku za Zadar njemu Ana saopštava da je u drugom stanju i to bogami u poodmaklom drugom stanju. On je propustio jednu plovidbu sada, ostaje sa Anom i negde u maju mesecu, tačnije 25. maja, na stari onaj dan mladosti, 1996. godine, njih dvoje se venčavaju. Samo u prisustvu svojih kumova. Nije bilo članova ni njene, a ni njegove porodice. Na izlasku iz zgrade gdje su se venčali, njih dvoje je sačekalo samo Lucijanova majka Bruna i Lucijanova sestra. Iz svega ovoga može se zaključiti da njegova porodica nije bila baš za ovaj brak. I ja mogu samo zaključiti da je najverovatnije njegova porodica, posebno otac Joso i majka Bruna, da su očekivali od svog školovanog sina da se oženi sa devojkom iz neke uglednije i onako poznatije porodice iz Zadra ili iz Dalmacije. Jer kako je i gospođa Bruna jednom rekla, u njihovoj porodici samo još i psi nemaju fakultetske diplome. No, naravno, ljubav ide svojim putem. Otac Joso je odmah obezbedio stan svom sinu i u taj stan je naravno prešla odmah da živi Ana. Lucijan nije otišao, uzeo je znači duži godišnji odmor, hteo je da bude pored supruge kada se ona porodi i mjesec dana posle toga, 26.6.1996. godine, dobijaju sina Lovru. To je bio onako baš lep događaj za porodicu i svi su zbog toga bili srećni. Međutim, od samog početka ovog braka to je bio brak na daljinu. Zato što posle toga, bez obzira što je proveo nekoliko mjeseci u Zadru, Lucijan je morao ponovo na brod. U međunarodnoj tankerskoj plovidbi provodi i narednih 5 godina. Za sve to vreme Ana radi kao radnica u jednom kozmetičkom salonu u Zadru. I prilikom jednog dolaska Lucijanovog s puta zove ga njegov otac na nedeljni ručak i posle ručka kad su ostali sami, rekao mu je: Lucijane, prošetaj gradom, odaberi neki dobar lokal, želim da ga kupim, da bude u tvom vlasništvu, jer smatram da Ana treba da otvori lično svoj kozmetički salon. I posle toga Lucijan je
porazgovarao sa Anom. Ona je rekla da bi bila oduševljena tim poslovnim projektom i Lucijan, da bi udovoljio svojoj ženi uz pomoć oca, otvara jedan savremeni kozmetički salon u kome je Ana sada postala gazdarica. I u tom salonu sada ona ima i svoje radnice. I svi su je obožavali i hvalili. Jedna od tih radnica bila je i njena prijateljica i drugarica Matilda. I u njihov, odnosno u Anin salon su dolazile isključivo moderne devojke, koje su volele da prate najnovije trendove u izlivanju noktiju, stavljanje tih veštačkih trepavica, veštačke obrve i tako dalje. Jednom rečju, fancy priča. I posle 5 godina provedenih na brodu, Lucijan je odlučio da bi bilo krajnje vreme da se malo usidri. I ne samo to, nego kao jedan od najboljih mašinskih inženjera dobija dobar posao u brodogradilištu u Splitu. I bio je glavni inspektor za postavljanje brodskih motora. To je vrhunac karijere u poslu kojim se on bavio. Jedino što je moglo više, to je da kasnije postane direktor tankerske plovidbe kao njegov otac. I na jednom čuvenom porinuću broda, koji je bio za neku međunarodnu firmu, ostala je poznata ona scena kada dolazi lično predsjednik Hrvatske Stipe Mesić i mladom Lucijanu čestita na izgradnji tog broda. I rekao je, Hrvatska može da se ponosi ovakvim stručnim kadrom. Jer da nije ljudi kao što ste vi, ne bismo pravili najbolje brodove na svetu. Sada Lucijan je na tom poslu ostao 2 godine i odlučio je da ipak zbog porodice ode iz Splita za Zadar. I prelazi, znači, da radi u direkciji svoje firme, odnosno u direkciji tankerske plovidbe. Zapravo tamo gde je nekada radio i njegov otac. Imao sam utisak dok sam sve ovo spremao, kao da ga je partijski sistem u tom trenutku u Hrvatskoj pripremao za budućeg direktora. Međutim, Lucijan nije imao sreće. Na ovom radnom mestu ostao je samo 1,5 mjeseca dana. Jer ga je te kobne večeri 19. marta ubila njegova supruga Ana. Tog 18. marta, bio je petak, Ana je rekla svom suprugu da će izaći sa svojom drugaricom Matildom u grad. Treba da idu da odgledaju neku muzičku predstavu. A njega je zamolila da ostane i da pričuva njihovog sinčića Lovru, koji je tada imao 8 godina. Naravno, Lucijan je rekao, u redu, idi u grad, nije nikakav problem, ja ću ostati kući i bit ću tu sa njim sve vreme. I Ana odlazi sa svojom drugaricom Matildom na tu muzičku predstavu. Sad, da li je Ana zaista sa svojom prijateljicom otišla na tu muzičku predstavu ili ne, to samo njih dve znaju. Bilo kako bilo, da li su bile ili ne, posle toga one su se našle u jednom kafeu da bi tamo popile piće. U tom ispijanju pića njima se pridružuju i 2 nepoznata mladića. Pretpostavljam iz Zadra ili iz okoline. Prilikom ispijanja pića ovi mladići predlažu devojkama da odu do njihovog stana i tamo nastave druženje, što su njih dve i prihvatile. Odlaze u stan nepoznatih mladića, što je meni sada ovako malo čudno za jednu udatu gospođu. I koliko je sada trajalo to druženje u stanu i kakve je prirode bilo, ja to sada ne znam, ali u jednom trenutku Ana, koja je inače vesele prirode, predlaže svom tek upoznatom prijatelju da odu do jedne poznate diskoteke gde ona često izlazi da bi plesala i da se tamo provode, što je taj mladić i prihvatio. I oni negde oko 23:30
odlaze u tu diskoteku. Ana, da bi se opustila, odmah onako s nogu ispija jedno žestoko piće za šankom. Nakon toga ona hvata za ruku svog prijatelja i odlaze na podijum za ples, kako bi mu ona pokazala svoje umeće u plesu. Nakon nekog vremena, na njeno veliko iznenađenje, odjednom je neko uhvatio za ruku i kada se ona okrenula, videla je da je to njen suprug Lucijan, koji je rekao: kurvo jedna, da li ti je ovo dečko? Onda je Lucijan pustio njenu ruku, okrenuo se i izašao iz diskoteke. Ana nije mogla ni da pretpostavi da se tada u tom trenutku u diskoteci nalazio i Lucijan sa društvom, jer nije znala da je u međuvremenu došao Lucijanov rođak Kristijan i posle ispijenog pića predložio je da malog Lovra odvede za vikend kod njega u kući, da bi se dečko družio sa njegovom decom. Naravno, Lucijan je imao slobodno vreme i izašao je sa društvom u diskoteku. Međutim, moram da napomenem da je meni ovo jako nelogično. Otac koji je prihvatio obavezu da ostane sa svojim detetom, da ne pozove majku i da pita, znači za savet, došao je moj brat, pita da li može da uzme malog da bude kod njega za vikend, prosto mi je neprihvatljivo. Jer koje je objašnjenje sada kada se vrati supruga i kada pita gde je sin? Mislim, dao sam ga rođaku i onda može da nastane veliki problem. Mislim, dete bez pitanja majke ne ide iz stana, osim ako nisu bile neke vanredne okolnosti. U smislu da je neko javio Lucijanu da se njegova supruga Ana provodi sa nepoznatim mladićem u gradu, pa je on pozvao svog rođaka i zamolio ga je da uzme njegovog sina i da ga pričuva do sutra dan. Jer normalno posle jedne takve vesti da vam se supruga provodi po gradu sa mladićem, očekuje se i svađa. I to dete ne treba da sluša, zato ne treba ni da bude u stanu. Šta se sada dalje dešava? Prolaze čitava 2 sata nakon Lucijanovog odlaska iz diskoteke. I negde oko 1:30 posle ponoći Ana dolazi, pokušava da otključa vrata, međutim Lucijan nije izvadio ključ iz brave i sada nastaje problem. Ana prvo zvoni, on ne otvara, zatim počinje da lupa i da glasno viče. Bar je to izjava komšija koji su se zbog silne galame i probudili. U jednom trenutku ustaje, znači, Lucijan, otključava vrata i Ana ulazi u stan. Po njenoj izjavi, Lucijan je odmah počeo da je šamara. Zatim je pesnicom udara u predelu lica. Ona pada i, kako kaže, on nastavlja da divlja tako što je šutira po telu. Ja sada ne znam da li je to tako bilo, ali Lucijan je fizički mnogo krupniji i snažniji od Ane. Ona je krhke građe i mnogo je niža od njega, mnogo je slabija. Ako je to tako, boga mi, posle tog prvog udarca pesnicom, dobro da je uspela, kako kaže, da ustane i da otrči do kuhinje kako bi popila čašu vode. I dok je sada ona sipala vodu u čašu, osetila je kako je suprug hvata za kosu, okreće je licem prema njemu, gleda je pravo u oči i kaže: kurvo, sada ću ti ja objasniti šta je pravi muškarac. I onda je hvata levom rukom za vrat. Palcem je steže, kako ona kaže, za grkljan. U tom trenutku počinje da osjeća da se guši i zažmurila je. Ne može da diše. A desnom rukom je hvata za međunožje. Toliko ju je snažno gurao da je ona imala osjećaj kako će joj pući kičma. Jer je Lucijan mnogo snažniji, teži od nje, i kako ju je preklopio preko sudopere,
ona je imala osjećaj da će tog trenutka umreti. I kako sama kaže, mahinalno baca desnu ruku da bi se uhvatila za bilo šta, jer je osjećala da gubi svest. Uhvatila je neki predmet i svom silinom tim predmetom udara Lucijana po leđima. I on je odmah pustio. Ona prvo nije mogla, kako sama kaže, da dođe do zraka, do vazduha. Kada je udahnula vazduh, videla je opet onu čašu punu vode, popila je gutlej vode i primetila je kako Lucijan ide ka hodniku, otključava vrata i izlazi napolje. Ona i dalje ne zna, po njenoj priči, čime je ona to udarila Lucijana. Izlazi za njim kako bi mu se navodno izvinila i da mu objasni da onaj mladić nije njen dečko i da se jednostavno pomire. Lucijan je već izašao na ulicu ispred zgrade. Ana trči za njim i prilikom izlaska, kada je došla do njega, vidi da on leži tako što je licem pao na zemlju, odnosno na asfalt. Ana prilazi i tek tog trenutka vidi da se u leđima njenog supruga nalazi nož. Moram da napomenem da je Lucijan bio potpuno obučen, obuven i na sebi je imao zimsku kožnu jaknu. Ana, nakon što je videla svog supruga kako leži, ustaje i odlazi ponovo do stana. Naravno, ona u tom trenutku nije ni znala da je komšije budno posmatraju sa svojih prozora. Posle nekih 7 minuta Ana izlazi ponovo, dolazi do Lucijana, kleči na kolena pored njega i u tom trenutku, znači njenog drugog izlaska, čuju se sirene, hitne pomoći i policije. Oni dolaze na lice mesta kako je prijavljeno od strane komšija. Moram da napomenem da Ana nije zvala ni hitnu pomoć, ni policiju. Zašto se onda vraćala gore u stan? Jer je bila isto obučena kao i prilikom prvog izlaska kada je primećena sa komšijskih prozora. Policija je odmah pitala o čemu se radi. Ana je rekla da je u samoodbrani mahinalno nožem ubola svog supruga u leđa. I naravno sada policija sa istražnim stručnjacima počinje uviđaj. Naređuje da se telo mrtvog mladića, koji je tada u tom trenutku imao 33 godine, odveze na sudsku medicinu radi obdukcije. Anu odvode do policijske stanice, određuju joj pritvor do 48 sati. Policija radi uviđaj i prvo što su primetili da je hodnik, a i sam stan izžogerisan. Znači da je Ana ili neko za onih 7 minuta njenog prvog viđenja sa prozora do drugog i samo njoj znanih razloga izžogerisala pod stana. Jer na džogeru su pronađeni i tragovi Lucijanove krvi. Također je bilo tragova njegove krvi i kroz hodnik i na stepeništu, svuda gde se kretao. Policiji je bilo čudno kako neko u samoodbrani, koji je tako slabiji u odnosu na svog partnera, može nožem iz te faktički nemoguće pozicije da zabije nož u leđa. Tako snažno da je udarac smrtonosan. Zato je policija insistirala da se na rekonstrukciji lično dovede i Ana i pokaže kako je sve to bilo. Glavni inspektor koji je vodio rekonstrukciju rekao je da je to prosto nemoguće. Da žena koja ima tako kratku ruku prosto ne može da zada iz tog položaja takav udarac nožem. Već je napravio neku svoju sliku da je najverovatnije Lucijan sustignut u hodniku i da mu je onda zadat udarac nožem u leđa, što je tužilaštvo prihvatilo kao moguću varijantu. I sada posle obdukcije porodica je preuzela
Lucijanovo telo, obavljena je njegova sahrana, stigao je veliki broj telegrama, stigao je i telegram lično od predsjednika Hrvatske, Stipa Mesića, koji je inače dugogodišnji prijatelj Lucijanovog oca Jose i izvinio se što zbog obaveza ne može prisustvovati lično sahrani, ali izražava najdublje saučešće porodici. I svi su znali za ovo dugogodišnje prijateljstvo između Jose i gospodina Mesića i pretpostavljali su da će Ana dobiti zbog toga, kako je bar pisala hrvatska štampa u tom periodu, najstrožu kaznu, odnosno da će biti osuđena minimalno na 20, a možda i na celih 40 godina zatvora. Međutim, jedan deo hrvatske štampe Anu Magaš proglašava maltene heroinom. Iz razloga zato što je po njenoj izjavi i po izjavi njene majke ona bila žrtva nasilja u porodici. Na tom suđenju bio je pravi jedan medijski, a i sudski cirkus. Anina majka je govorila kako je Ana trpela nasilje od strane svog muža Lucijana od samog početka braka. Čak i kada su odlazili na neka porodična veselja, Lucijan nije imao kontrolu nad svojim ponašanjem. Ana je izjavila čak da je Lucijan uzeo flašu i gađao je u glavu, samo je na sreću promašio. I to je za nju bio veliki šok i za sve prisutne. Međutim, svi iz porodice Magaš kažu da oni ne znaju za taj incident, jer da se desio, znali bi, jer su i oni bili prisutni na toj istoj svadbi. Anina majka ide još i dalje i tvrdi kako je Lucijan znao da izvadi pištolj i da stavi Ani u usta i da joj preti zbog nečega i da je tukao tim pištoljem po glavi. Međutim, niko iz njegove familije ne zna, pa čak ni rođeni otac, da je on ikada posjedovao bilo kakvo oružje. Jer je dečko bio apsolutno neko ko nije agresivan, ko je protivnik nasilja. On nije imao oružje u posedu, a još manje bi mu trebalo oružje u ilegalnom posedu, jer on se nije bavio kriminalom. On je poticao iz jedne časne i ugledne porodice, koja generacijama unazad ima statusno prezime u tom delu Dalmacije, pa maltene i u celoj Hrvatskoj. Ana je čak izjavljivala kako je on voleo vikendom da izlazi sam uveče u grad u provod i da se vraćao posle provoda pijan i da je Anu maltretirao i tukao. Međutim, nigde nije zabeleženo da je Ana prijavila bilo gde neki vid nasilja. Niko nema takvu informaciju da se ona nekome žalila, osim njene majke, koja navodno sve o tome zna. Sad, ja se pitam, ako je znala majka da Ana trpi takav vid nasilja, zašto nije prijavila svog zeta Lucijana policiji? To bi bilo negde evidentirano. Ali to je sada, naravno, bila, pretpostavljam, neka radnja odbrane i po njihovom savetu davale su takve izjave i majka i ćerka. I sada od strane hrvatskih medija počinje jedna kampanja gdje se oni pitaju šta bi bilo da je Lucijan ubio Anu, da li bi bio oslobođen, jer zapravo njegov otac je dobar prijatelj sa kompletnom vladom iz Zagreba, a posebno sa gospodinom Mesićem. Ovoj kampanji odbrane pridružuju se i feministički pokreti, zatim neke nevladine organizacije za zaštitu žena i borbu protiv nasilja nad ženama. Anina majka je angažovala po svojoj proceni najboljeg advokata koga je mogla da pronađe. U početku on je rekao da će to kompletno suđenje koštati 20.000 eura. I sada taj račun od 20.000 eura kasnije se sve više i više uvećavao kako je suđenje odmicalo u toj početnoj fazi, da bi navodno Anina majka
dala advokatu 38.000 eura, a nije dobila nikakav račun od njega. Jer je on njoj objasnio da on apsolutno to što naplaćuje ne uzima mnogo, jer pravi račun bi bio mnogo veći. I spomenuo je oko 500.000 kuna, što je malte ne duplo više nego što je uzeo. I gospođa Batković, po savetu nekih feminističkih organizacija iz Hrvatske, otkazuje punomoćje ovom advokatu i feminističke organizacije obezbeđuju 3 advokata koji brane Anu pro bono. U početku tužilaštvo traži 15 godina za ovo ubistvo. Međutim, odbrana insistira da Ana bude oslobođena, jer je ovo ubistvo bilo u samoodbrani i da, iako je možda prekoračila na neki način tu samoodbranu, bude maksimalno osuđena do 5 godina. Suđenje je išlo svojim tokom, dok je Ana bila u istražnom zatvoru u Zadru, gdje se odvijalo ovo suđenje. Dolazi u početku i sin u posetu svake nedelje, međutim kasnije prestaje da dolazi. Socijalna služba iz Zadra je smatrala da je to jako stresna situacija, da dete ide i da obilazi majku u istražnom zatvoru, i stavilo je zabranu da mali bude u tim posetama. Ana je naravno uložila žalbu na tu odluku socijalne službe, međutim stiglo je objašnjenje da tako jednostavno mora biti. Svi su sada bili u iščekivanju presude i prvostepena presuda je glasila 9,5 godina strogog zatvora za ovaj zločin koji je počinila Ana. Onda se tek digla medijska pompa i štampa je pisala kako je Ana nevino osuđena na 9,5 godina zatvora, da je to prosto sramota za hrvatsko pravosuđe, i odbrana je uložila žalbu očekujući da će kazna pasti na minimum ili da će možda Ana biti čak i oslobođena. Međutim, novinari su se sada utrkivali kako su sada svi članovi porodice Magaš upotrebili sve svoje političke i prijateljske veze da se član preinači u stroži oblik izvršenja krivičnog dela i da se za ovo krivično delo ubistva traži najmanja kazna od 20 godina zatvora. Štampa koristi svu svoju maštu. Pričaju kako će lično predsjednik Mesić insistirati da ova žena dobije najstrožu kaznu. Međutim, Joso i njegova supruga Bruna, oni su samo podneli zahtev socijalnoj službi da Bruna dobije starateljstvo nad malim Lovrom, i sud je doneo takvu odluku. Tako da je baka Bruna postala staratelj Lovrin do njegovog punoletstva, i smatram da je to ispravna odluka suda. Kako je odmicalo vreme, čekala se sada drugostepena presuda, koja je na opšte zaprepašćenje svih bila sada blaža u odnosu na prvostepenu, i Ana je osuđena na 8 godina zatvora za ubistvo svog supruga iz nehata. Sada novinari idu dotle da pišu kako je ubistvo iz nehata ili u samoodbrani malte ne nužan čin da bi se spasio sopstveni život i da bi trebala da se izrekne oslobađajuća presuda ili maksimalna kazna zatvora od 2 do 3 godine zatvora. Kako su naveli, jer se obično toliko dobija za taj vid krivičnog dela. Naravno, sud je potvrdio drugostepenu presudu i ona je iznosila 8 godina zatvora. S tim što je odbrana imala pravo žalbe Vrhovnom sudu. U tom trenutku uključuje se i televizija
u odbranu Ane Magaš, pravi se i intervju sa njom gdje ona priča kako je došlo do svega toga, koliko je ona propatila i da je sada najveća bol za nju što je donesena odluka da je ne posećuje rođeno dete i da ona kao majka zbog toga toliko pati i da joj je svejedno na koliko će biti osuđena, jer veće kazne za jednu majku nema od te da ne može da vidi svoje dete. I naravno, novinari su pitali i porodicu Magaš šta misli o takvoj odluci. Oni su rekli da je najbolje da dete kaže zbog čega neće ići da obiđe svoju majku, ali pošto je ono maloletno, reći će to deda Joso. I rekao je da je mali posle jedne posete rekao da više nikada neće otići da obiđe svoju majku, zato što je on sa nestrpljenjem očekivao da je tog dana vidi i tražio je od bake da mu kupi svečanu belu košuljicu koju je video u radnji, u jednom izlogu. I obukao se onako u odelce, obukao je onu košulju i kada se pojavio pred majkom, ona je bila zgranuta i rekla je: šta si se obukao kao neki kreten? Nisi došao na pozorišnu predstavu. Ovo je zatvor. Isti si kao tvoj otac. Naravno, dete je bilo povređeno i počelo je da plače. A onda se umešao i jedan od čuvara koji je bio prisutan toj poseti i rekao je onako baš prilično grubo, vičući: mali, nemoj da se dereš ovde, jer neću da te slušam. To je bio veliki stres za ovo dete. Naravno, mnogi su pričali od zatvorenika koji su kasnije izašli iz istražnog zatvora u Zadru da je Ana flertovala sa ovim čuvarom. Da li je to sada istina ili ne, ja ne znam. Ali tako pričaju krugovi prijatelja porodice Magaš. Bilo kako bilo, i Ana je bila povređena odlukom suda da ne može da je posećuje dete i napisala je zahtev da pre nego što se donese odluka Vrhovnog suda pređe na izdržavanje kazne u Požegu, što je odbrana porodice Magaš samo protumačila da je Ana to uradila iz razloga zato što je zatvor u Požegi imao mnogo bolje uslove od istražnog zatvora u Zadru. I pretpostavljam da je to možda jedan od razloga, jer Ana je morala da računa da kada odlazi sada tako daleko na izdržavanje kazne, da će biti još teže da je posećuje dete u zatvoru. Vrhovni sud Hrvatske smanjuje kaznu Ane Magaš sa 8 na 5 godina zatvora 2007. godine. I Ana izdržava znači 5-godišnju kaznu zatvora. I zbog prevelike patnje za detetom, ona je željna pažnje i ljubavi. I po izjavi i čuvara, a i drugih zatvorenica, Ana je odmah po dolasku u zatvor Požega pronašla devojku. To je bila jedna osuđenica koja je odgovarala za krivično delo razbojništva, odnosno pljačke jedne zlatare. Bila je osuđena na 6 godina zatvora. Kada je uradila to krivično delo, nije imala ni punih 19 godina. Odrobijala je kaznu do zadnjeg dana. Odbijena je njena molba za amnestijom i bila je onako prilično lepa devojka. Po Aninom dolasku njih dve su odmah počele da se druže i zaljubile su se jedna u drugu. Ta ljubav je malte ne cvetala. One su šetale krugom kada je ona obavezna šetnja i držale su se za ruke, što je bilo jako neuobičajeno. Čak su se onako javno bez skrivanja i ljubile, pošto su to velike spavaone, nisu klasične ćelije za izdržavanje kazne. Njena prijateljica je znala da dođe u Anin krevet i da se maze. Mislim, to je prosto šokantno ponašanje. Mada nije neuobičajeno za
ženske zatvore. Po izjavi psihologa, neko ko se tako ponaša morao je da ima takve sklonosti i ranije, samo ih je prikrivao. I sada, pošto je ta njena zatvorska ljubav odslužila svoju kaznu, izašla je, Ana je patila sada i za njom. Da bi tu patnju smanjila što moguće više, odmah je pronašla novu devojku koja ju je tešila. I sada u tom zabavljanju sa drugom devojkom stiže i predsjednikovo pomilovanje. Stipe Mesić je Ani kaznu zatvora sa 5 godina ukazom o pomilovanju smanjio na 3,5 godine zatvora. I Ana je tačno posle 3 godine, 3 meseca i 8 dana zatvora bila slobodni građanin Republike Hrvatske. Naravno, vratila se za Zadar. Različiti su osjećaji, pomiješani. Ima tu sreće, ima tuge, konfuzije malo, zbunjenosti i tako, ali lijepo je vidjeti ovaj grad ponovo, iskreno, zbilja prekrasan grad. U Zadru odlazi u stan svoje majke, uz pomoć svog advokata piše socijalnoj službi da joj omoguće redovno viđanje sina, a podnela je i zahtev da ona dobije starateljstvo nad detetom. Međutim, tada maloletni Lovro daje izjavu pred socijalnim radnicima i pred advokatom porodice Magaš da on ne želi da viđa svoju majku. I tu se diže velika pompa, navodno svi ignorišu Anu kada odlazi u kafić, bojkotuju je konobari, kada šeta ulicom svi skreću pogled od nje. Ona faktički govori kako trpi torturu, podnela je zahtev i Vrhovnom sudu da joj se odobri starateljstvo nad detetom, međutim Vrhovni sud je odbija. Njen sin Lovro u međuvremenu postao je punoletan, sada je veliki momak, ali i dalje, kako sam kaže, nema nikakvu želju da vidi ne svoju majku, nego ubicu svoga oca. Naravno, Ana je uz starateljstvo tražila i polovinu svih nekretnina koje je imao njen suprug u posedu. Međutim, sud je to odbio. I nakon svih svojih nedaća, Ana razočarana, kako je rekla, u pravosuđe Hrvatske, ne znam iz kog razloga, to ona zna, odlučila je da ode iz Zadra. I ne samo iz Zadra, već iz Republike Hrvatske. I otišla je u Francusku. Tamo se zaposlila na jednom kruzeru i radi kao spremačica. Kako sada živi, to samo ona zna i njena gospođa majka, jer je samo sa majkom u kontaktu. Dete je bojkotuje, da li je u pravu ili ne, to je sada punoletni mladić. Ako želi da vidi svoju majku, vidjet će je. Naravno, napravljen je i dokumentarni film o Ani Magaš i o njenoj borbi sa vetrenjačama, koji se zove Znak na Kainu i koji je Anu trebao da prikaže kao hrvatsku Jovanku Orleanku. Međutim, ja ne znam da li bih ja mogao da je tako nazovem, a sada ću vam i reći zašto. Bez obzira što sam uvek na strani žena i što smatram da je nasilje nad ženama i nad decom najveće zlo koje postoji na ovom svetu, u ovom slučaju ima dosta nelogičnosti koje sam primetio i koje prosto bodu oči. Svaka žena koja je trpela nasilje od strane svoga supruga vrlo dobro zna da jednostavno ne može da se obuče za odlazak na pijacu u ono što ona želi, a da nije pre toga od muža tražila dozvolu. Također dobro zna da ne sme da zakasni ni 2 minuta s posla. A ovdje imamo ženu čiji je muž dao saglasnost i dozvolu za njene samostalne izlaske u grad. To je Anina izjava pred sudom. I ja sada ne znam kakav je on nasilnik. Također imamo i situaciju kada kobne večeri on dolazi u diskoteku
zatiče svoju suprugu kako pleše sa nepoznatim muškarcem. I zamislite, Lucijan je fizički bio izuzetno jak mladić. Ima 33 godine, u najjačem naboju i u najjačoj snazi. On bi polomio i tog mladića i nju tu na podijumu da je bio nasilnik. Pa čak i onaj muškarac ko uopšte nikada nije podigao ton na svoju suprugu, koji nikada nije preduzeo nikakvu radnju nasilja nad ženom, da se nađe u takvoj situaciji, pitanje kako bi reagovao, jer bi bio izazvan tom slikom i sigurno bi odreagovao burno. Mislim da ne može da se opravda priča. Upoznala sam mladića posle neke predstave, prvi put ga vidim, sramota me je da sa nepoznatim mladićem ostanem u nečijem stanu, pa sam dala predlog, hajde da sa tim nepoznatim mladićem odem do omiljene diskoteke da bismo tamo plesali, gde se skuplja ceo Zadar. Pa jer vama to liči na ženu koja je žrtva nasilja? Evo, ja ne znam, ali vi mi kažite to u vašim komentarima. I šta je još ono što bode oči? To je kada se radi o uviđaj. Ko je taj ko je čistio pod i tragove Lucijanove krvi iz stana? Zašto? Iz kog razloga? Prvo, mi znamo da su te večeri u stanu bili samo Lucijan i Ana. Ko je mogao da čisti ako ne Ana? Drugo, ako znate da ste nenamerno povredili na neki način svog supruga i videli ste ga da je pao, videli ste krv, videli ste nož u njegovim leđima, vraćate se u stan i umjesto da zovete hitnu pomoć, vi uzimate džoger i 7 minuta čistite stan. Malo nelogično. Dalje, kaže, ona je mahinalno uzela neki predmet sa radne ploče u kuhinji. Međutim, fioka gde stoje noževi bila je otvorena kada je došla policija. Iako se vratila i 7 minuta zadržala u stanu, nije zatvorila fioku. Možda je ona nešto uzimala iz fioke dok je čistila stan, možda Trulex ili ne znam šta, ali to je trebala da kaže. Jer na kraju krajeva iz te fioke nedostaje jedan nož. Ona kaže da je nokautirana prilikom samog ulaska, da joj je on razbio nos. Međutim, prilikom privođenja na policijsko zadržavanje zove se lekar koji radi pregled osobe koja se zadržava. Nigde u izveštaju tog lekara ne stoji da Ana ima neke povrede na telu i na licu. Zamislite mladića koji je u punoj snazi, koji je ogroman, koji je svoju mladost proveo radeći na brodu. Mornari su spremni da u nekoj luci se i potuku sa nekim ako su agresivni, kao što ona kaže. Međutim, ovaj čovek se nikada ni sa kim nije potukao, bar da ga je neko video. Ali je činjenično stanje da je fizički jak i da je on nju udario iz sve snage. S obzirom da je ona tako krhke građe, ona ne bi ni ustala. A kamoli da bude u situaciji da nekoga ubije. Također je jako neobično da neko ko se vratio iz grada i koji po njenoj pretpostavci spava, bude posle pronađen mrtav, obučen u zimsku garderobu i to sa zimskom kožnom jaknom. Moram da napomenem zimska kožna jakna jer ona je prilično debela, od čvrste kože i zaista treba izuzetno jak udarac da bi se čoveku zabio nož do balčaka kroz tu kožnu jaknu. Jer zašto je bitna debljina jakne? Da se radi o nekom tankom predmetu tipa igle ili nekog šila, šrafcigera ili čak i nekog manjeg noža tipa skakavca ili tako nešto. Ta vrsta sečiva bi mnogo lakše prošla kroz tu jaknu jer je sama ta početna površina noža
izuzetno manja u odnosu na ovaj nož koji je imao široki onaj vrh. Što znači da ovakav nož može da se nađe u leđima ovog mladića, zaboden do balčaka, samo tako ako je zaboden iz sve snage. Osoba koja leži na sudoperi i koja ima kratku ruku, nema čak ni taj široki luk, pogotovo ako ima tako kratku ruku kao što je Anina, da nož te veličine zabode do samog kraja, od pozadi. Jer logično da ga je ona iz tog položaja recimo ubola u stomak ili u rebra ili da mu je nanela neku posekotinu na glavi. To je onako prihvatljivo. Ali način na koji je Ana objasnila da je ona ubola Lucijana nema veze sa logikom. Ja čak pretpostavljam, znači ovo je samo jedna moja pretpostavka, da je Lucijan bez ikakvog nasilja nad njom krenuo da izađe iz stana. Ne znam sada da li joj je nešto rekao ili ne, jer on se obukao i krenuo ka vratima. Znači, pokušava da izađe na izlazna vrata i najverovatnije prilikom otključavanja vrata, on je zadobio nož u leđa od osobe koja je trčala i zabola ga u punoj snazi. Ja mislim da je Ana u nastupu svog besa izvršila klasično ubistvo. Ne u samoodbrani, već najverovatnije zato što je njen muž rekao da će da je ostavi i da joj uzme dete. Naravno, ovom prilikom hteo bi puno da pozdravim koleginicu Magdalenu Krvavac iz Hrvatske i da joj se zahvalim na određenim informacijama koje je podelila sa mnom. Magi, divna si. I da li je sada ovo vama logično ili nije, molim vas, napišite mi u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči.